The term equal pay for equal work is A number option, directive principle of state policy. B number option, statutory provision in labor law. C number option, fundamental rights. D number option, matter of state to pass bill. So your answer hobo A, directive principle of state policy. Aru your explanation to hobo, the Indian Constitution recognizes the principle of equal pay for equal work for both men and women and right to work through Article 39D and 41. So, Indian Constitution recognize korise equal pay for equal work for both men and women kane juntu ase 39D aru right to work hetu ase 41. So, এইবিলাক গোটেইকেইটা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত আছে আৰু এইকেইটা আৰ্টিকল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিত ইনচাৰ্ট কৰা আছে। চ' ইয়াৰ এনচাৰটো এইটো কাৰণে হৈ যাব ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি। থেংক ইউ।